Ayo Le. Ayo. Kok ngarep?
Ya kau mengarep. Awas. Duh, aja apa ora kang kono? Aja apa ora? Angel apa ora jalane? Ada yang susah? Ya, kok bae gawa. Niku, Pak. Teng anu ngene faktur. Siap, toh? Hah? Masa sih? Coba lagi. Itu standarnya itu enggak? Standarnya wis? Enggak, standarnya wis gue. Duh. Mau lancar kok ya? Ya standar loro jajan. Patra. Narwak. Edit. Wah. Wah, ngerasa. Mati lah. Wah, hati-hati. Mendi mae. Kowe mudhun maning. Iya Pak di situ. Tapi kalau nggak bisa di itu Pak. Oh, pergi kono bae tayang. Bisa Pak di situ Pak di depan paling Pak. Oh iya. Apa kayak ini cokro Pak? Jalan angel temen. Hah? Sini aja enggak apa-apa.
Assalamualaikum. Mas, boleh pinanggi fatur? Wonten Pripun? pinanggi fatur. Tenang. Pinanggi ketemu. Oh. Kula kan umumnya mriku Pak. Oh, Tapi ini mbak kayune kula niki. oh niki. Wonten fature Wonten. cobi. Yang bisa rakyat muter-muter matik. Tantar ada yang nyorak. Ya bingung yakin. Assalamualaikum. Bu, Tolong. sehat? Alhamdulillah.